मांडू नहीं जार साहा नहीं तार। हाँ आज्ञा आपण मैंने ठीक शुणिले आज आम एमती एक व्यक्तिर इंटरव्यू नवाक जाऊँ जार कि मांडू ना। हाँ आपण मैंने भावुए मांडू ना ए कौन बड़ अच्छे आज्ञा ये मांडू ना जार साहा नहीं तार। कैमेरा पेनटा फिर देखा ना 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 आजिकल पिलाठू बुढ़ा समस्त मांडू अच्छा किंतु ए व्यक्ति मांडू ना एथिपाई गाँव में निर्मांडुआ बोली डाकुछन। पाचिलाणी मुंड बाल सुखिलाणी मुह आज जाए केही ताकू देले नाही झियो भाई देले नाही झियो राजमिस्त्री काम करुची ए टोका दिन को मजूरी 700 टंका करिची घर द्वार माई पटे दरकार मिलुनी ताकू टिके देख ता मुहकू। अरे भाई किए गोटे जोगाड़ कर दियो। आज्ञा देखि पार्थिबे ये होसंती से महान पुरुष। आज्ञा आपण नाटा मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। नाटा कहया पूर्व गोटे कथा कहता। हाँ कहतु सारे तेमे मते जो कहल निर्मांडुआ बोली एटा कहया कथा एटा उचित कहीं आपण खराब लागले कि खराब लगे किसी कथा नहीं सारे आपण ये जो छोटलो भलिया कथबार्ता कहते किंतु मु पेड़ेबी सारे मांडुहीन कहदे पछे निर्मांडुआ कहबेनी। हौ मांडुहीन भाई बस। वर्तमान आपण माने देखि पाउथबे आम गहण रे उपस्थित अछंती राजू राजू दास ना ना राजू जेना राजू जना छोट लोक ना मु भेरी आ बस सारे इंडिया कथा कहबेनी औ कहबिनी बस खनी पैकेट दबो औ इंटरव्यू सर खान पैकेट दे। हां छोट लोक दास वर्तमान आपण माने देखि पाउथबे आम गहण रे उपस्थित अछंती मांडुहीन पुरुष राजू दा सॉरी राजू देवी गोटे चिन्ह जंती सारे तुमको कि रिपोर्टर कला गोटे नाटे ठीक रे मन रखिबो ना व्हाट इज दिस ये कोन गोटे नाटे ठीक रे कहि पारनो ए कैमरा वाला गुडा से करियो मोर नाइ नाइ सही करियो अब मो कोंटे आपण नाटा कहूनांती कोंटे थरे कहबी केई थर कहबी थरे कहबी राजू जेना। वर्तमान आम गहण रे उपस्थित अछंती मांडुहीन पुरुष राजू जेना। चलनु तांको पचारि बुझिबा बिना मांडू रे से दुनिया रे केमिति सर्वाइव करछंती चलनु तांको पचारि बुझिबा। राजू भाई कहला आपण बिना मांडू रे केमिति सर्वाइव करछंती आजिकली बुढ़ाटू मेंढा मेंढाटू बुढ़ा गेंडाटू सोना समधिकर मांडू छथि आपणकर मांडू नाहंती कौन करिया मते तो केही पटु नाहंती आ एटा तो बड़ दुखर कथा तुम पाखे जदि कोन नंबर अछि मते दबो नंबर कैमरा ना को कोई नंबरटा देले हो कि सारे कोन किए कोई कहर काम करछु मो तार चारटा पिला मो मोरे बोका तो देले खाइछि हां बोका तो देले खाइछि मो मोरे हौ छाड़ंतु से पछ कथा। अच्छा मांडू नाही बोली आपन को कि प्रकार असुविधार सम्मुखीन करिया पड़छि टिका हम दर्शक मानु कहि परबे कि आज्ञा मांडू नाही बोली मते कोठे टिके सम्मान देलेनी ना घरे ना सांग माने ना कुणा मदर कोठे टिके देलेनी सम्मान ये तो बड़ दुखर कथा। आ कोन होइतला आपन संगे कहि परबे कि अरे दिने कौन है कि दिन है मंगलवार मोर तो मान बुद्धर शांति तुम्हें छाड़ी गला दिन तुम से घर टका आज जाए गोटे मांडू पटे बेलानी मु बुढ़ा है कि मु चार चार मांडू पटे सारी मो सान टका दीटा मांडू पटे सारी सारी बड़ी सारे कम मोटे के गल बड़ बड़ गोटे मांडू नहीं मो सान टका दीटा मांडू पटे सारी कोई मो प्लान को तानी मो मालो मांडू रो मो माने भारी बोल पिले ना को लागिने मो भाई डाकुची भाई ए कुला कटा देखो मुने आजिले बाबलो ए का तेरे बाप तो खाई ओ बाबू ऑफिस में ना आज मांडू पटे बना नहीं कि अरे मुंडा हलो को पाटे को मोटा है आज मांडू पटे बेली कोला तू मांडू देखिए वो कांड को कालू छोटे बड़े काया नहीं ना बोले ताले वो कांड देखी आज जे मो में के কথা वो माने बोला और अगला मा वीडियो में खाली स्टॉप बोला आज से दिखा मांडू धरी की बोलू जी खाली तोर मांडू नहीं भगवान बापा मते तो के फोटो ना दी मु कोन करबी को करबो अरे बड़ी का तू बड़ी बापा एंदी कहले मु सप्ताह मर जीवी अरे तोर मरवा डॉक्टर से के मर जा फिर तो माँ को ऊपर जाके कहबुनी मोर दीटा सेटिंग अथानी बोली नल माँ मर ठाउटा मर जीवन रे टाइम
ରଖୁନ କାଦିରେ ଭାଇରେ ମାଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ଯାହାର ସେ ମୋ ଘରୁ ବାହାର। ବାବା ସତରେ ପଳେଇବି କହୁଛି। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବି ଖରାପ ଭାବିବୁନୁ। ତୁ ଗୋଟେ ପୁରା ମାଣ୍ଡୁ ହେଇନା କରୁଛୁ ସେଟେ ଘରୁ ପଳା। ଆରେ ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ଯାହାର ସେ ମୋ ଘରୁ ବାହାର। କାଲିକି ତୁ ବି ଯଦି ମାଣ୍ଡୁ ନ ପଠେଇ ପାରିବୁ ମାତ୍ର ସେ ତତେ ବି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ବାପା ତ ଯାହା କହିଲେ ଛାଡ଼, ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲା ଭାରି ବାଧିଲା, ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ। ତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଘରୁ ତୋଳିଦେଲେ। କୋଉଠି ଯାଇକି ରହିଲେ କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି, ସିଏ ତ ତାଠୁ ଆରକ। କାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କଲେ କି? ଘରୁ ତଡ଼ା ଖାଇକି ମନ ଦୁଃଖରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଭାବିଲି ଯାହା ଟିକେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ହେଲେ ସେ ଶଳା ଆରକ ତାଠୁ ବଳିକି ବାହାରିଲେ ଆଉ। କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ ଯେ? ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ସେ କଥା କହି ହବନି ରେ। ଆରେ କହିଲେ ସିନା ମନଟା ହାଲକା ହବ। ଆରେ ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ବାପା ଘରୁ ତୋଡ଼ି ଦଉଛି। ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ହେ ଦେଖରେ ଆର ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ରେ, ଦେଖରେ ଆର ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ। ତମେ ବି ସେ ସବୁ ମୋର ମଜା ଗୁଡ଼େଇଲ। ମଜାକ ଗୁଡ଼େଇବୁନି। ଆକୁ ଦେଖିଲୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସେଠି ବନ୍ଧନୀରେ ଗୋବରା ଆର ଚାରିଟା ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି, ତୋର ନାହିଁ। ହେଇଠି ଇଆଡ଼ ନା ନା ସୁମନ, ଆକୁ ବୟସ ହଇନି, ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ମାଣ୍ଡୁ ଧରିଛି, ତୋର ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ। ଥୁ ଥୁ କୁହନି ରେ ମତେ, ଭାରି କଷ୍ଟ ଏଠି ମତେ ଅନେଇଲୁ। ଗୋଟେ କଦଳପାତିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଗାଁରେ ମୋର କେଡ଼େ କେଡ଼େ ନାଁ ଅଛି। ଝିଅ ପଟିଲେନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ପଟେଇ ଦେଇଛି, ତୋ ଦ୍ୱାରା ମାଣ୍ଡୁ ପଟିଲାନି। ଛି ତୋ ମୁହଁରେ ଖାଲି ଛେପା କଥା। ତୁ ଟୋକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ଥୁ ତୁ ମରିଯା। ମୋର ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ। ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ଯାହାର ସାହା ନାହିଁ ତାର। ଚାଲ ରେ ଚାଲ। ଆ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆମ ମାଣ୍ଡୁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବ। ଚାଲ ରେ ଚାଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ଯାହାର, ସାହା ନାହିଁ ତାହାର। ଶେଷରେ ଏଇ ଗୋବରା ଭାଇକି ତାଙ୍କ ଏ ଲୋକଟାକୁ ସାରା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନାଁ ସରି ରାଜୁ ଭାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। କେତେ ଦୁଃଖର କଥା କହିଲେ ହେଇଥିବ। ଦୁଃଖ ତ ମତେ ସେଇଦିନ ଲାଗିଥିଲା ଯୋଉଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଅଳନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି। ଅଳନ୍ଦୁ ସେ ଏତେ କଳା ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ତାକୁ ଅଳନ୍ଦୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଅଳନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି? ହଁ, ତାର ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି। ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଅଳନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି ବୋଲି? ସେଇଦିନ ମୁଁ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ରାଜୁ ଭାଇଟା ତ ଆଉ ସନି ଗାଧା ଚାଲିଛି ଟି? ଗାଧଉଛି ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ପଚରାଇକି ଶୀତ ଦିନେ ଗାଧେଇବିନି। ମୁଁ ଶୀତ ଦିନେ ଗାଧଉଛି ବେ। ରାଜୁ ଭାଇ ତମେ ଗାଧେଇବ ଆଉ ମୁଁ କିଟି ଖେଳିବାକୁ ଆଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଗାଧେଇବ ତାହେଲେ ଏଇଠି? ଘଷା ଘଷି ହେଇକି ଟିକେ ଗାଧେଇବା ଆଉ। ନା ତମେ ଏଠି ଗାଧେଇବନି, ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଏଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ଏଠି ଗାଧେଇବ? ଆରେ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଧେଇ ପାରିବିନି? ତମର ପା ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ, ତମ ଦିହର ପାଣି ବାଜିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ମାଣ୍ଡୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ? ଆଜି ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବି, ଗାଁ ଯାକର ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଣ୍ଡୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ। ଏ ପାଳ ଇଏ କ'ଣ ସତରେ ଗଲାଣି? ଆ ଦିହର ପାଣି ବାଜିଲେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ବି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଆରେ ତୁ ଅଧା ସାବୁନ ଲଗେଇଛୁ କ'ଣ ପଳଉଛୁ? ମୁଁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ପଛେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଧେଇବିନି। ସେନଠୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ପୁରୁଷ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ଭୁଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସମାଜ ଏତେ ତଳକୁ ଟାଣିଦେଲା ଯେ ସେ ଶେଷକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପୁରୁଷ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବି। ମାନେ ସେ କ୍ୟାମେରା ଗଲୁ ଭାଇ, ଆମେ ଭୁଲ ଜାଗା ପଳେଇଛୁ। ନାନୀ ମୁଁ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ଗଡ଼ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯାହା କରୁଛ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ ଆଉ। ଭାଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଟିକେ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ। ଭାଇ ଛାଡ଼, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡୁ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଭାବିଦେଲି କି ଆଉ ପୁରୁଷ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ପୁରୁଷ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସତ ପୁରୁଷ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ ଯାହାର, ସାହା ନାହିଁ ତାହାର।
ଶେଷରେ ଏଇ ଗୋବରା ଭାଇଙ୍କି ତାଙ୍କ ଏ ଲୋକଟାକୁ ସାରା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଗୋଟେ ନାଁ ସରି ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କି